अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़ी मुग़ल शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपके साथ एक नए मिलाद के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमत के साथ 2 जनवरी को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। एक मुज़ाकराती दौर जो है वो हो चुका है, गुज़श्ता दिनों दौर हुआ था, लेकिन उसमें पीटीआई की जो मेंबरान थे, मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर थे, वो मुकम्मल नहीं थे, जिस वजह से जो है वो मुज़ाकरात का जो पहला दौर था वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। जिसमें जो पहले दौर में जो कमेटी थी उनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल थे और उनके साथ-साथ साहबज़ादा हामिद रज़ा और असद कैसर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो शामिल थे। 3 लोग शामिल हुए, लेकिन बगैर किसी नतीजे के जो दौर था वो ख़त्म हो चुका। दूसरी जानब जो हुकूमती कमेटी थी उनमें जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार थे वो शामिल थे, नवीद कमर शामिल थे, और जो मिनिस्टर्स हज़रात हैं, हुकूमती इत्तेहादी लोग वो शामिल थे। लेकिन जो मुज़ाकरात का पहला दौर था वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो चुका था। बस आखिर में ये तय हुआ कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है हुकूमत ने वो पीटीआई से माँगा था, कि आपके क्या-क्या मुतालबात हैं, वो अब जो दूसरा दौर है 2 जनवरी को होने जा रहा है पार्लियामेंट हाउस में। जो पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक, उनकी सदारत ये मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होंगे। इससे पहले अयाज सादिक साहब ने बारहा कहा कि मेरे जो दरवाज़े हैं घर के, दफ्तर के, जो चैम्बर के दरवाज़े हैं वो हुकूमती मसाइल के लिए वो अवेलेबल हैं, खुले हुए हैं, आप आएँ और मुल्की मफाद के लिए, मुल्की मसाइल को हल करने के लिए आप आएँ, बैठें और जो मसाइल हैं उसको दूर किया जाए। तो अब जो दूसरा दौर है 2 जनवरी को होने जा रहा है, उसमें हुकूमती कमेटी और जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है वो आमने-सामने होंगे, टेबल पर बैठ के टेबल टॉक करेंगे। जो हुकूमती कमेटी है उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड की डिमांड कर रखी है और पीटीआई ने 2 मुतालबात रखे हैं। मुतफ़िक़ा तौर पर जो फ़ैसला है वो सामने आया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, उसमें कौन-कौन शामिल है, ये बहुत अहम पॉइंट है। वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँगा अली मीन गंडापुर की। अली मीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर आला केपी के हैं, बड़े अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान की जो जेल में जाने के बाद, उसके बाद तमाम तर जो एहतजाज हैं, रैलियाँ हैं, उनको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो शामिल हैं। उसके अलावा साहबज़ादा हामिद रज़ा जो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, वो भी इस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल है। उसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेटर हैं, वो भी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा असद कैसर और सुलेमान अकरम राजा मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। चार्टर ऑफ डिमांड की बात करूँ तो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पीटीआई ने 2 डिमांड रखी हैं, 2 मुतालबात रखे हैं। सबसे पहले 9 मई और 26 नवंबर को जो डी चौक में सान्या हुआ, उस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का एक मुतालबा सामने आया है, और दूसरा जो पीटीआई के कारकुनान और असीरान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या इन मुतालबात को मानेगी या नहीं मानेगी। इस पर हम बाद में बात करते हैं कि हुकूमत क्यों नहीं मानेगी, और जो मानेगी तो वो क्या पॉइंट होंगे, इस पर हम डिबेट करते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कल अडयाला जेल में बड़े सख्त अल्फाज में मौक़िफ़ जो दिया है वो सामने वो आया है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि मैं पिछले 2.5 सालों से केसेस का सामना कर रहा हूँ, अब मुझे डील लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ऑप्शन दी जा रही हैं कि मुल्क छोड़ के बाहर चले जाओ, या दूसरी ऑप्शन ये भी दी जा रही है कि हाउस अरेस्ट हो जाओ, बनी गला में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं क्यों हूँ? इमरान खान ने एक बड़ा अहम सवालिया निशान खड़ा किया है, चूँकि मैं पिछले 2.5 सालों से कोर्ट की मुसलसल जो है वो सामना कर रहा हूँ, तो मुझे फिर क्यों डील की ज़रूरत है? चूँकि मैं केसेस लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ भी रहा हूँ। 2 केसेस रह गए हैं, तोशा खन्ना 2 केस और अल कादर यूनिवर्सिटी का केस है। अल कादर जो केस है वो बनाया गया है, वो 6 जनवरी को फ़ैसला सुना दिया जाएगा, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे अब डील करने की क्या ज़रूरत है? इमरान खान ने बड़े ललकार के साथ ये वाज़िया पैगाम दिया है कि मुझे किसी डील की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मेरे कारकुनान हैं, जो 26 नवंबर को और 9 मई को जो गिरफ़्तार हुए हैं, उनको रिहा किया जाए। ये इमरान खान ने चार्टर ऑफ डिमांड जो मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखे हैं। और दूसरा, इमरान खान ने अलीमा खान के थ्रू बाहर पैगाम पहुँचाया है और कहा है कि जो 9 मई की सीसीटीवी फुटेज हैं वो चुराने वाले ज़िम्मेदार हैं, जो आज तक सामने नहीं आ सकी। 9 मई का जो वाक़या है, सान्या है, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं इसको प्लान किया गया था, बहुत पहले का प्लान किया जा चुका है, जिस वजह से जो है उन्होंने फुटेज चुराई हैं, वो भी सामने नहीं आ सकी। ये भी एक सवालिया निशान है, इमरान खान ने दोबारा दोहराया है। और दूसरा, इमरान खान ने ये भी कहा है कि जो आइंदा जो होंगे मामलात,
اس میں اسیران کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے تاکہ جو حقائق ہیں، جو اصل سچ ہے وہ عوام کے سامنے آ سکے۔ تو ایک اور بڑی اہم بات عمران خان کی جانب سے کہی گئی ہے کہ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے، سویلین کا ٹرائل جو دیا گیا ہے فوجیوں کی جانب سے، فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل دیا گیا ہے، تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں جن کو سزائیں دی جا چکی ہیں، کسی کو 10 سال تو بامشقت قید اور کسی کو 8 سال۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک غیر آئینی ہے، جو پاکستان کے اندر قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آئینی بینچ کی جانب سے۔ اور دوسرا، عمران خان نے آئینی بینچ پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے قاضی فائز کا 2 پارٹ ہے۔ تو یہ اہم اعتراضات عمران خان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، اور اگر ہم بات کریں مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہر شخص جو ہے اس پر اس بات سننا چاہ رہا ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میں بتاتا چلوں آپ کو، 2 مطالبات رکھے ہیں پی ٹی آئی نے۔ ایک جوڈیشل کمیشن کا 9 مئی اور 26 مئی کے جو ثانیہ ہیں ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے تاکہ جو حقائق ہیں، جو اصل سچ ہے وہ عوام تک آ جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت کے سامنے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے اپنے یہ مطالبات رکھے گی تو حکومت کہیں نہ کہیں لڑکھڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ 9 مئی اور 26 نومبر کی جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ لائیں گے، بنائیں گے، اس کے بعد جو پروسیس ہوگا، عمل ہوگا، جو تحقیقات ہوں گی، تو اس میں تو حکومت کے گرد ہی شکنجہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے فوٹیج چھپائی ہیں، سامنے نہیں آنے دی، اور دوسرا جو ڈی چوک پہنچنے پر ایک ثانیہ ہوا، فائرنگ ہوئی، میں وہاں پر موجود تھا، اپنی آنکھوں دیکھا، حال آپ کے سامنے اس دن رکھا تھا، اس کے بعد بھی رکھا تھا۔ تو وہ جو ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے وہ نہیں سامنے آگی۔ مان لیا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دی جاتی ہے، لیکن اس کے آگے کا جو پروسیس ہے وہ نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ یہ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسرا، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، اسیران ہیں، آج 9 مئی اور 26 مئی کے گرفتار کیے گئے ہیں، ان کو رہا کیا جائے گا۔ تو اس میں بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ بارہا ہم نے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی موجودہ، ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا جو اسیران کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اس میں عمران خان بھی شامل ہے؟ تو بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بالکل عمران خان بھی ہمارے اسیران میں شامل ہیں، 2.5 سالوں سے وہ قید ہیں، کوئی ان کے اوپر آج تک جرم ثابت نہیں ہو سکا، وہ سیاسی پداش میں جو ہیں وہ جیل میں پابند سلاسل ہیں پچھلے 2.5 سال سے۔ تو ہم اب جو ہے ہم نے حکومتی مذاکرات کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے اسیران ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہوگا کہ عمران خان کو ایک طرف ڈیل کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ہاؤس ریسٹ ہو جائیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، حکومت یہ بھی نہیں چاہے گی کہ وہ باہر آئیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ باہر شخص آ گیا تو اس نے ہمارا ہی جینا حرام کر دینا۔ جو شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ آئے دن روڈ بند کر رہا ہے، آئے دن بیان جاری کر رہا ہے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر یہ جیل سے باہر آ گیا تو پھر ہمارے انجام کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے جو پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبات رکھے گئے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، اس میں حکومت کا جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دوسرا دور ہے 2 جنوری کو ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس میں حکومت کیا مطالبات قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا اعتراضات لگاتی ہے۔ وہ اعتراضات کیا ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شافع مغل کو شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ اللہ حافظ۔